disikat dengan Li-Fi merupakan teknologi yang mirip dengan Wi-Fi. Li-Fi pertama kali dikembangkan pada tahun 2011 oleh Profesor Herald dari University of Edinburgh. Menurut rumor yang beredar, Li-Fi 100 kali lipat lebih kencang dibandingkan Wi-Fi karena memanfaatkan cahaya. Seperti yang kita tahu, kecepatan cahaya itu sangat cepat. Cara kerja Li-Fi tidak seribet Wi-Fi, di mana kalian hanya memerlukan lampu LED dan sumber cahaya lain seperti light sensor. Kemudian nantinya akan diperlukan receiver khusus yang berfungsi untuk menerima sinyal data yang dihasilkan oleh Li-Fi. Perbedaannya, jika Wi-Fi menggunakan gelombang sinyal radio, maka Li-Fi menggunakan cahaya untuk proses transfer data. Jadi kalau kalian semua udah putus asa karena internet rumah kalian lambat banget, mungkin aja yang satu ini boleh ditunggu nih guys. Karena secara infrastruktur, hampir semua rumah bisa dipasangkan dengan lampu LED dengan mudah. Jadi tinggal memikirkan bagaimana instalasi receivernya aja deh. Tapi semua hal pasti memiliki kekurangan. Sayangnya untuk teknologi Li-Fi ini diperlukan line of sight yang sempurna untuk mengirimkan data secara optimal. Dengan kata lain, jika cahaya tersebut terhalang, maka akan ada kemungkinan internet melambat atau bahkan tidak bisa dipakai sama sekali. Ya, semoga aja nantinya ini bisa menjadi solusi supaya Indonesia mendapatkan internet yang lebih baik ya guys. Kira-kira kalau ada di Indonesia, kalian bakal pakai nggak nih? Terima kasih ya buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. कभी नहीं देखे होंगे, बट दोस्तों इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला जो गैजेट है ये है एक सीक्रेट ब्रेसलेट। ये एक ब्रेसलेट है जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर दिया गया है। इस ब्रेसलेट को आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं और पेयर करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे आपके हाथों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है, ये एक नया गैजेट है। देखा जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी मार्केट में लाया जाएगा। इस गैजेट के ज़रिए आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को अपने हाथों पर ही देख पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं गूगल मैप को एक्सेस कर सकता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन पर, वीडियोस देख सकता हूँ, ऑडियो सुन सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो इस ब्रेसलेट के साथ आप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को आउट ऑफ द पॉकेट निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक हल्का सा जग करें अपने हाथों को और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर पाएंगे आपके हाथों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन सा ब्रेसलेट है, इसका नाम है सीक्रेट ब्रेसलेट और इसके अंदर दिया गया है एक छोटा सा प्रोजेक्टर। हालांकि इस ब्रेसलेट के ऊपर आप एंड्रॉयड फ़ोन और ISO फ़ोन्स दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेहद इजी और आसान तरीके से। अगर आपका फ़ोन है आपसे दूर और आपको कोई कॉल है जो आपको पिक करना है बहुत ही अर्जेंटली, तो आप अपने सारे कॉल्स को भी इस ब्रेसलेट के थ्रू पिक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले गैजेट की तरफ। Kontak lensa. Di masa depan akan ada kontak lensa yang super canggih. Kontak lensa yang sedang dalam tahap pengembangan ini nantinya dapat digunakan layaknya komputer loh. Dan kontak lensa ini dilapisi dengan silikon chips yang nantinya akan mampu melihat dalam gelap dan menerima informasi secara nirkabel. Sehingga hanya dengan melihat kamu dapat mendapatkan informasi dari kondisi sekitar. Dan gak hanya itu, kontak lensa ini juga bisa mengambil foto dan merekam video. Wah, bisa dibayangkan ya, di masa depan orang bisa meluncur ke internet hanya dengan kontak lensa di mata. Pelacakan mata dengan kamera dan sensor sehingga pengguna dapat mengontrol smartphone tanpa perlu menyentuh layar dan bisa membalikkan halaman maupun galeri foto hanya dengan menggerak $, atau sekitar Rp2.800.000. Dan yang ada di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Smartphone pertama yang mengusung fitur panel LED. Pada bagian belakang, smartphone ini tidak secara langsung memberitahukan informasi tentang pesan atau email yang masuk, akan tetapi hanya memberikan notifikasi berkedip sesuai warna pada aplikasi pesan kalian. Selain itu, smartphone ini juga berkedip dengan warna yang sama dengan objek yang kalian foto.
Ketika kalian memutar lagu juga akan buat lampu LED pada smartphone ini berkedip sesuai tempo lagunya. Dan untuk masalah harga, smartphone ini dijual dengan harga sekitar 150 hingga 200 US dollar atau setara duit Indonesia yaitu adalah Rp1.400.000 sampai Rp2.800.000. Transparan. Makin kesini jenis smartphone kayaknya semakin banyak, tapi tetap aja tuh iPhone sama Samsung yang ada di atas. Smartphone dengan desain yang wow banget. Lihat gak tuh? Udah kayak HP-nya si Tony Stark kan? Tembus pandang cuy. Fitur-fiturnya pun gak jauh beda dengan smartphone biasa. Cuma waktu itu ya OS-nya tuh belum diketurun tuh emang ngembangin teknologi Polyvision Privacy Glass, yaitu zat buram yang tembus pandang. Kalau dilihat lagi ya desain kacanya itu gak benar-benar tembus pandang guys, karena bagian dalamnya tuh masih bisa kelihatan. Tapi ya sampai sekarang tuh belum ada kabar lagi nih guys tentang smartphone transparannya si Polytron. Transparent smartphones. Although various smartphone manufacturers have been developing this advanced technology for decades, there are a patent that goes into great detail about the different layers and components required to achieve transparency. The patent images show a modern smartphone with narrow bezels and a large transparent screen. Each pixel on the Ponsel ini mengadopsi dua layar sekaligus di bagian muka dan punggung. Dual display digunakan untuk mengeliminasi notch atau poni untuk menempatkan kamera depan. Dengan dua layar di muka dan punggung ini, pengguna bisa mengambil foto selfie menggunakan kamera belakang. Masing-masing layar berbentang 6,4 inch untuk bagian depan dan 5,5 inch untuk bagian belakang. Keduanya mengadopsi panel OLED dengan resolusi Full HD+. Smartphone ini memiliki lensa time of flight yang digunakan untuk memindai objek 3 dimensi termasuk wajah. Fitur kamera dilengkapi beberapa mode seperti mirror mode yang memungkinkan pengguna melihat diri mereka sendiri di layar belakang ketika mengambil foto atau video. Ponsel ini telah dijual di pasaran dengan harga 4.999 yuan atau sekitar 10,5 juta rupiah. Perkembangan smartphone sangatlah pesat. Banyak brand produsen smartphone memunculkan ide-ide kreatif mereka dan membuatnya menjadi nyata. Merupakan vendor asal Cina yang telah merilis gadget yang cukup unik, yakni sebuah smartwatch sekaligus smartphone. Wearable phone ini diberi nama Nubia Alpha. Perangkat ini memiliki layar fleksibel yang dapat memenuhi kedua fungsi gadget. Desain dari Nubia Alpha ini pada dasarnya adalah stainless steel dengan layar OLED 4 inch yang membuatnya hampir 2,5 kali lebih besar ketimbang smartwatch biasa. Gadget ini memiliki fitur kesehatan dengan beberapa mode exercise dan secara otomatis melacak aktivitas fisik Anda. Bahkan, Anda bisa membawanya berenang karena smartwatch ini anti air. Jika dikurskan, harga dari smartphone ini dibanderol antara 7,2 hingga 10,5 juta rupiah. Mengembangkan layar AMOLED yang bisa dibengkokkan dan dilipat. Kedepannya yang akan menjadi tren bukanlah handphone dengan bodi tipis, tapi adalah fleksibilitas bodi yang memudahkan pengguna menyimpan handphonenya.